svima dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim novu epizodu karaktera, a to je My Valentine. My Valentine je jedan od glavnih ženskih likova u originalnom serijalu. Kada se prvi put pojavila, bila je van te glavne družine. Mai se vremenom pridružila Yugiju i njegovoj družini, Wink Wink Joyu, i postala deo te družine. Ona je veoma dobar duelista, bukvalno na svakom skoro turniru završavala na top poziciji. Tako da Pegasus turnir je završila u top 4 igrača, gdje je izgubila zapravo od Yugija. U Battle City turniru je došla do top 8, mada realno mogla da pobedi i Marika da je samo napala, a ne prizvala Ra. Tako da kažemo, teoretski Marika sačuvao plot armor, da je ona ušla i u top 4 Battle City turnira, ali top 8 je zvanično. Nažalost nije učestvovala u Grand Championshipu, ali učestvovala u nekim različitim turnirima u međuvremenu, koje naravno nismo vidjeli. I tu je osvajala prva mesta. Mai ima dosta pobjeda, ali ima i dosta poraza, koje smo vidjeli na ekranu. Njene pobjede uglavnom su bile off-screen i eto, nekako je priča nju pokazivala da je ona dobar duelista i ja verujem da jeste i stvarno lep špil ima. Jedna priča zapravo je toliko haotična da ja nemam stvarno vremena da ispričam u ovom videu i nekako izbjegavam ove popularne likove da pričam cijelu njihovu priču. To više pričam za one malo nepoznate likove kako bi lakše objasnio njihov špil. A za Mai, ja mislim da je svi znaju. Ona je stvarno željela samo pare i lep život, ali uticaj Yugije i njegove družine je nju promenio. Ali i ne zadugo, zato što se desilo sve sa Marikom i ona Shadow Game koja je nju malo poremetila i malo je krenula sa puta. Pa je čak završili kod Dartsa, dao joj Darts Orichalcos i koristio je samo kao svog pijuna. Međutim, šta ja imam da vam pokažem ovdje što mi je novo stiglo i taman za Maijev špil kad sam htio da pokažem bukvalno playmat gdje imamo dual disk sa jedne strane, a sa druge strane dual disk iz Orichalcosa. Taman mi stigao dok snimam Maijev špil. Tako da Mai je bila i imala i ovaj dual disk i ovaj, tako da cool. Mai je popularan lik i Speed Duel je napravio njene špilove. Dobili smo, ja mislim, 2 njena špila i to je u ovom plavom pakovanju i ovom ovdje posljednjem Battle City Finalsu. Međutim, ja mislim da smo dobili i skillove njene koji su se nalazili u ova 2 boksa. Ali ti svi skillovi ne prikazuju nju iz animea. Tako da sam ja morao da ih dopunim sa nekim mojim skillovima. Mislim da će da vam se svidi. Ne bih mnogo dužio, pričat ću malo o njoj i dok pokazujem karte i špila. Pa ajde da vam pokažem šta sam to spremio. Pa da krenemo sa njenim skillovima i špilovima. Špilovima? Pa ne baš. Odvojio sam ovdje kartice za njene harpije i njene amazonke, ali pre toga ću vam pokazati neutralne skillove koje ona ima i ovaj prelepi mat. Ovako izbliza, jer eto, otkrenuo sam joj Orichalcos stranu, malo da bude zla Mai. Veoma mi se sviđa i kvalitet je dobar, debeo je ovaj mat i super je, bukvalno imamo sve za zone, ovdje idu inače, ide špil, groblje, field spell, extra deck, spell karte i monster zona, također i na drugom delu i cool je što ima ovdje za ekstra monster zonu, odnosno meni će da služi za Speed Duel skillove. E sad, ajde se ja vratim ovdje na neutralne Mai skillove i krećemo sa ovim prvim koji je zapravo official skill, My Valentine, flip this card over when you activate this skill. I onda flipujemo i kaže Tribal Synergy. My skill, if you have an Amazoness monster and a Harpy monster in your hand, reveal them and draw one card. If you control an Amazoness monster and a Harpy monster, draw 2 cards. Each of these skills can only be used once per duel. Ovo je njen jedan od prvih skillova iz ovog prvog seta i cool je jer joj spaja njene amazonke i harpije u jednu strategiju.
tako da mi se baš sviđa. I volim ove Majine špilove, odnosno skillove, da imamo tu kombinaciju. Jer opet igrala je oba i cool je što u speed duelu to možemo da odradimo. Znači, evo za Mai, kao što vidite, ja mogu da odvojim 2 špila da ju napravim i da imam 2 Mai špila, a mogu ju u bilo kom trenutku da spojim to sve i da napravim njen kombinacija špila. Ajmo da imamo sljedeću kartu. Isto official skill, Mai Valentine. At the start of the duel, flip this card over. To je Tribal Unity. Ovo je iz najnovijeg boksa. Mai skill. Harpy monsters are also treated as Amazoness monsters and vice versa, while they are on the field or graveyard. Once per duel, you can discard one monster to make one Harpy or Amazoness monster you control gain attack equal to the level of the discarded monster puta 200. Što znači da imamo još jedan skill koji povezuje Harpije i Amazonke. I sličnog je i imena, i poza je slična i baš je cool skill. Idemo dalje. Sljedeći skill je moj skill, odnosno Mai Valentine Orichalcos Arc. You draw one less card at the beginning of the duel. During your main phase, you can activate this skill. The Seal of Orichalcos. Inače, promenio sam način pravljenja skillova i samim tim što sam to uradio, dobio sam novu sposobnost da imam lepše skillove, odnosno bolji kvalitet skilla, čak ime, kao što vidite, sam počeo drugačije da radim, nije više onako prosto, ali dobro. My skill field spell. When this skill is activated, destroy all special summoned monsters you control. You cannot special summon monsters from the extra deck. All monsters you control gain 500 attack. Once per turn, this card cannot be destroyed by monster, spell, and trap card effects. While you control 2 or more face-up attack position monsters, your opponent cannot target your monsters with the lowest attack for an attack. Jedan klasičan Seal of Orichalcos u obliku skilla i to je to. Svakom karakteru dajem Seal of Orichalcos koji je igrao Seal of Orichalcos, tako da to ima smisla. I gdje ćemo da stavimo Seal of Orichalcos kad imamo ovakav met? Pa na field, spell, zonu i baš je cool. A realno. Idemo dalje, imamo sljedeći skill, Mai Valentine. Flip this card over when you activate this skill. I kada flipujemo, to je No More Miss Nice Mai. Ali nećemo se zaustaviti tu, nego ćemo pročitati i ovaj skill ovdje, jer su oni zapravo isti. No More Miss Nice Mai. Šta je razlika? Ovo je prvo izdanje ovog skilla, SBCB, to je ona velika bela kutija. I ovo je Tournament Pack broj 6, gdje je izašlo drugo izdanje ovog skilla. Znači, ovo je prvi deo, ovo je drugi deo. Pa ajde vidimo šta kaže prvi deo. Once per turn, when your monster inflicts battle damage to your opponent, destroy one spell or trap on the field. Cool stvar, podsjeća malo na onu njenu field spell za Harpije. Dok druga upgradeovana verzija kaže once per turn at the end of your battle phase, if a monster you control inflicted battle damage to your opponent this turn, you can destroy one spell and trap on the field. Znači ovo je instant uništenje, a ovo je na kraju battle phase-a. Tako da to je neka promjena za ovaj skill. Znači ovo je najnovija verzija i ona se trenutno koristi. Ovo je zastarelo, ali nema veze, obe mi se nalaze u špilu. Kod Mai. Tako da ćemo ih stavimo kao jedan zajednički skill. I da će da stavimo, a može ovdje. A može i posebno, što da ne. E sad, krenuo bih od špilova, ali pre bi krenuo ovaj Harpy deo.
I sada ću ovo pomeriti da ne smeta. A ovaj špil, odnosno ovaj side deck ću razložiti ovdje i pokazat ću vam karte koje su u ovom špilu, u ovom delu špila. My Valentine official skill, at the start of the duel, flip this card over. Hop, Aroma Strategy. Ovo je moglo da prođe i kao mix špil, ali realno ovo je koristila samo kad je imala harpije i to je to. Koristila je ovu strategiju da zbuni dosta protivnika, od Rexa pa onog nekog random klinca, ali Joya nije mogla da prevari tako lako. Aroma Strategy. Bam! You may look at the top card of your deck at any time. Cool stvar. Jednostavan skill i to je jedan od onih prvih skillova gdje je ovo trebalo da predstavlja njen špil iz Duelist Kingdoma i nešto jednostavno uvodno u njen špil i meni se sasvim sviđa. Ja znam da ga ne koristim, ali baš je top pričica i dobra ideja. Nešto što skillovi treba da predstavljaju, nešto što se desilo u animeu. Ajmo dalje, sljedeći skill, My Valentine, flip this card over when you activate this skill, ovo je isto official skill. Fight of the Harpies, My Valentine. If you lose 1800 or more life points, you can activate this skill during your next draw phase. During your draw phase, you may search your deck for a Harpy card, reveal it to your opponent and add it to your hand instead of drawing it. If you do that, flip this card over. Cool, dosta životnih izgubiš, izvučeš ono što ti je potrebno. Kao neki Destiny Draw, ali nije baš Destiny Draw, jer Destiny Draw ti daje bukvalno bilo koju kartu. Ovdje te limitira na harpije, što je sasvim ok. I Maj je malo te ne izvlačila samo harpije i samo harpije igrala u Duelist Kingdomu, tako da veoma zanimljiv skill. Ajde, njega ću da stavim ovdje ispred. Nastavljamo dalje, ovo je sada moj skill, My Valentine, flip this card over when you activate this skill. Inače, namjerno sam stavio ovu My, jer kao što vidite na svakom skillu je ovakva My, malo iz neke druge priče. Ja više volim ovaj art nje, jer ovo više podsjeća na nju iz svih arkova, bukvalno ona ovako je zamišljen, kad kaže neko My, ja je zamislim ovako. Tako da namjerno sam nju ovako stavio. Pa je da flipujemo ovaj skill. Harpy's Feather Duster! Da. My skill. This skill can be only used if you have 3 or more Harpy cards in your graveyard. Once per duel during your main phase, while you control Harpy monster, you can destroy all spell and trap cards your opponent controls. Naravno u speed duelu nemamo Harpy Feather Duster, tako da sam joj napravio varijantu kroz skill. Ima limitaciju da ima neke harpije na groblju i harpiju posle mora da ima na terenu da bi mogla da odigra Dustera. Možda to slabi ovaj skill, ali meni je zanimljiv samo eto da postoji. Ne moram ni da ga igram, ali uglavnom naš kad bi igrao ovaj skill u nekom double up metodu, kad bi igrao double up metodu pa dodao bi ovaj skill i još neki random skill, tako da ovaj skill kasnije ima neku ulogu u duelu. I meni se mnogo sviđa i art je top i namjerno sam stavio GX background da kažemo da je ovo možda Future Mai, gdje je ona sad ono kao starija još, znači ona bi u GX imala 34, otprilike godine 35, tako da bi mogla lagano da im bude tamo profesor, tako da mogu da je zamislim kao profesor u GX-u, lagano. Idemo dalje, My Valentine, at the start of the duel flip this card over. Ovo je još jedan official skill i on se zove Harpy's Kaleidoscope. My skill, Harpy Lady Sisters monsters you control cannot be destroyed by your opponent's monster or trap effects. Also they gain the following effect. Once per turn, during your main phase, you can place 2 wind
winged beast monsters from your graveyard on the bottom of the deck in any order. Then target one monster your opponent controls, return it to the hand. Još jedan skill koji radi sa harpijama i ja to kad vidim meni to top. Ne znam što se samo ovako zove, malo mi to čudno jer Kaleidoskop bi trebao da bude Elegant Egotist, a baš nešto ovaj skill ne predstavlja tu kartu. Baš je malo čudan naziv, ali dobro, mislim, šta znam. Ovo je isto skill kao i ovaj iz ovog najnovijeg boksa i to je to. Idemo dalje. Šta je ovo? Mai i Vivian. Ovo treba da predstavlja u animeu kada su se njih dve borile protiv Para i Doxa na kineskom zidu. Veoma cool koncept, obožavam, pišite u komentaru ko bi pobedio u tom duelu, Mai i Vivian protiv Para i Doxa. Ja verujem da su njih dve pobedile. Znači mora, Mai je u jednom trenutku dominirala sve redom turnire. Znači, pogledajte, pokušao sam maksimalno da se potrudim da napravim ovaj back, zadnju stranu ime gdje piše da liči na official, koliko može, i pokušat ću, sad ću da radim to, našao sam najbrži mogući način koji ja mogu da proizvedem i to je to. Meni se sviđa, udarite like, komentari i tako dalje. Ajde da flipujemo ovo, opa, čekaj, da, evo ga stari deo, realno mnogo je bolje, ovo mi je mnogo brzo, ali ovo je mnogo lepše i bolje, tako da bacamo ovo tamo negdje. Queens of Glamour. Kraljice glamura. Mai i Vivian skill. Once per duel during your main phase, you can send one winged beast or warrior monster from your hand or field to the graveyard. Then activate one of these skills. Add one winged dragon monster from your deck to your hand. This turn you can use one less tribute for tribute summon of a wind monster. Zašto? Zato što i njih dve imaju obe po Wind Dragona, ona ima svog pet dragona, ona ima Luster Dragona broj 2. Add from your deck or graveyard to your hand one ritual spell card or one Elegant Egotist. Ovo drugo vidjet ćete kad budem nju pravio, šta je ritual spell, šta sam njoj dao, a Elegant Egotist mi je nešto slično kao ritual, samo za harpije, i onda sam iskoristio ovo da spojim nekako, da ima neku sinergiju. Tako da, Queens of Glamour, to je moj skill. Konačno da vam pokažem prvi deo njenog špila, harpi deo špila. Ne zaboravite, imamo ovdje još skillova i karata. Harpy Lady Sisters, dve kopije u ovom delu špila. Jedna je retka STP1 kartica, ultra rare. Druga je common i treća mi je ovdje u side decku, da se nađe. Harpy Lady number 1. Tri kopije Harpy Lady broj 1 i sve su super riškari riškić. Međutim, pošto harpije nose sve isto ime, ja ne mogu da ubacujem ovdje više njih, iako bi voleo. Zato nam je na klupi Harpy Lady, Cyber Harpy Lady, Harpy Lady 2 i Harpy Lady 3. I one stoje tu da mogu da se menjaju sa Harpy Lady 1, ako ne bude dobra strategija da mogu da uzem neki od njih, ali meni se baš sviđa ova prosta, jednostavna varijanta koja boostuje sve ostale monstere. Harpies Queen. Jedna kopija, dve, tri kopije. Čini mi se da imam sve tri u Prismatic Secret Rare, ali nisam siguran. Barem još jednu imam sigurno, a za treću ne znam, ali trenutno je ovako stanje kod nje. Tri ove karte koje su jake realno, 1900 ataker u speedu je baš super, a i služi kao searcher za Harpy's Hunting Ground. Harpy Dancer, ja sam samo jednu kopiju bacio jer iskren da budem, nisam mnogo testirao ove Maijeve špilove, ali da, imamo jednu kopiju ovdje i dve su na klupi da se nađu. Harpy's Channeler je tu
Imam dve kopije u špilu, jedna je Prizmatik Rerić, jedna je Komonić i treća je također Komonić, ovamo u naklopici sedi i uživa. Tako da i te dve su tu. Birdface, ostavio sam 3 kopije ovdje, to su bukvalno one starije karte iz njenog prvog špila. Tako da, njih sam ostavio, još su searcheri za... A searcheri ili samo ne, čekaj. Da, searcher da se doda u ruku, što je cool stvar. Sad prelazimo na njenog zmaja, Harpy Pets Dragon, Fearsome Fire Blast. On je jedan ovdje u špilu, mada postoje mi 2 još u side decku i ova varijanta tog zmaja, odnosno originalna varijanta, gdje ja nju nemam gdje da stavim u njen špil i verujem da ću da je izbacim, nažalost, iako bi volio da ostane ovdje, izbacit ću da ću u neki drugi špil da ima više smisla da se barem igra. Ovako mi ovdje samo stoji i ništa ne radi. Još od monstera dao sam joj i ovog Prodigija zato što može da se žrtvuje baš za Harpy Pet Dragona. I dobra je stvar. I to je to. Što se tiče monstera, Harpy monstera, idemo na spelke i trap. To je Elegant Egotist. Imamo Superiška Reriškić, 3 njega. Taman mi se uklapa sa 3 ove, kako se zovu, broj 1. I znaju lepo da svetle. Tako da, to je super karta tu. Znači, to je bukvalno karta koju je spamovala uvek. Imamo Harpy's Hunting Ground. Ja nisam iskreno ni siguran da li ona igrala ovu kartu, ali svakako u speed duelu smo je dobili. Imam, da, to je iz ovog prvog seta, zato nema speed duel logo, ali ima na tekstu ovdje. Da, predobra kartica. I searchovana može da bude preko Harpy's Queen, kao što znate. Da. Cyber Shield, imam jednu kopiju kod nje ovdje i naravno malo je onako cool je karta, ali kada spajam ovaj špil sa ovim Amazonkama, ovu kartu sigurno ne ubacujem u špil, to je bude brick i to je to. Ali ovako kad bi igrao posebno njen špil, ovo je obavezno. Hysteric Sign, veoma moćna kartica jer vučemo ili Elegant Egotista i špila veoma cool, veoma moćno, realno jer možemo da spamujemo onda Harpy Lady Sisters ili nešto slično. Bukvalno da preletimo preko protivnika. Berserker Scales, nije Harpy karta, ali je cool i nekako mi išlo uz nju. Ubacio sam ju da je boostujem. Monster Reborn, jer je ona legendarni duelista, pak je od špilova legendarnih duelista ja ubacim Speed Duel Monster Reborn. Tako da top, njoj to obavezno ide. Od spell karti imamo još jedan Harpy's Hunting Ground, još jedan Cyber Shield, još jedan Hysteric Sign i ovu kartu koju niste vidjeli u špilu jer me nervira, Triangle Ecstasis Spark. Ta karta ima smisla da se igra, ali ja nešto ne volim. Nešto mi imaju druge strategije veću prednost nego ta karta, ali dobro, to sam samo ja. Hysteric Party, baš cool, sve 3, odnosno 2 seta od 3 Harpy Lady-a baš je top. I veoma moćan Monster Reborn verzija karte. Bukvalno pozoveš 3 ove i svaka sebe boostuje za 300, to ti je 900 atak na svaki od njihovih atakova, baš je broken. Dust Tornado jer liči na Harpy's Feather Duster i nekako tematski izgleda kao da ona to koristi. Windstorm of Etakwa, kako god. Neki ono kao Black Wing dolazi, ovako su nas sad Black Wingovi, tako što je ova vrana Itachi došla kod Harpy Lady-a i ono, smuli se i onda Black Windovi su se pojavili u 5Ds-u. True story, I don't lie bro. Ok, dobra karta. Mirror Wall, karta koja je spašavala nju u dosta duela. I stvarno je super karta i jednu sam ju ubacio da ne bude previše broken, ali postoji i u side decku još jedna. I Double Passe, nekako mi je tematski uz nju išla super ova karta. Neka dama,
i nju bi ova karta također mnogo pojačala. To je njen Harpi deo špila, koju ću ja sad staviti negdje tu. Od ekstra deka, kao što je rekao, imamo još jedan Mirror Wall, imamo Shadow of Ice, karta koja nije bila u špilu, a ona je igrala. Veoma moćna kartica u njenoj prvoj toj strategiji. Imamo još jedan Hysteric Party, Wild Tornado, još jedna karta koja nije u špilu, a dobra je. Pa Dust Tornado mi je pobedio, pa ja sam njega ubacio, ona je tu kao višak. I još jedan Windstorm of Etiqua. E sad, prelazimo na Amazones deo špila i skillove, tako da ću ovo da stavim ovdje, a ovo ćemo sad da obrišemo. I evo ga druga postavka za Amazonke. Ajde da vidimo šta sam ja tu spremio za Amazonke. Opa, još jedan skill sa drugačijom Mai. At the start of the duel, flip this card over. Idemo, Amazones, Warrior of Legend. Šta je priča za ovo? Kako ne znate? Pa, posle Duelist Kingdoma oni su otišli u virtualni svet i Mai je bila u ovom nekom zanimljivom ratničkom kostimu. I ona je bila još jedan od ratnika legende. I ja sam napravio taj deo skilla iz te priče, gdje je ona Amazones Warrior of Legend. Idemo, my skill. Apply the following skills. If your Amazones monster attacks a defense position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. Ovdje sam napravio greškicu, monster mi se odvojilo, nije to trebalo da se desi. To sam sigurno nešto ja zeznuo, tako da ću to da ispravim. If you control 2 or more Amazones monsters, they gain 100 attack for each Amazones monster in your graveyard during your battle phase only. Jedan lagan skill za Amazonke, poseban skill, zato što šta? Ona nema zapravo nijedan skill koji je samo vezan za Amazonke. To Tanja ima, jer Tanja iz GX je stvarno igrala samo Amazonke, dok je Mai imala Amazonke, ali u manjoj meri. Tako i njen špil za Amazonke mi je dosta manji i nisam htio da je pretrpavam sa tim kartama. Kao što vidite i ovaj skill zapravo mi se samo nekako tematski onako po izgledu slaže sa Amazonkama i to je to. Nema nikakve konekcije jer ja mislim da u tom svetu ona i dalje koristila samo Harpije, ali nema veze, meni je bilo lepo da nju imam i u ovom obliku. Tako da, to je to. Stavit ću je ovdje. I posljednji Maijev skill je My Valentine. Flip this card over when you activate this skill. I to je Battle City Siren. Ovaj skill nije vezan za Amazonke, ali kao i Aroma Strategy koja nije bila vezana za Harpije, stavio sam je ovdje zato što je ona prvi put počela da koristi Amazonke u Battle City-u. Tako da imamo. Once per turn, during your main phase, you can change the battle position of one monster your opponent controls. This turn, the first attack you declare must target that monster. This skill can only be used twice per duel. I to je to. Zanimljiv skillić. Stavljam ga ovdje. I Mai mi ima koliko skillova? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. 12 skillova za Mai, čoveč. Wow. Idemo. Monstere koje sam joj dao su Amazones Queen, jedna kopija, njoj realno ne treba mnogo Amazonki. Amazones Princess, Princess je u Prismatic Secret Rare-u. Amazones Paladin, pazi, ove dve nije ni igrala, ali Paladinku jeste. Amazones Swordswoman također igrala u animeu, sasvim legitimno da je ona ima u špilu. Amazones Fighter također. Amazones Chain Master, karta koja joj je donela gubitak bukvalno u animeu, ukrala je Ra od Marika i umjesto da ga samo nije pozvala, samo da je napadala sa Harpijama, pobedila bi.
Ova karta je nju zeznula. Dobro, Amazoness Trainee. I šta je ovo? Ovo nije Amazonka, ovo je Desert Twister. Ultra rare karta koja šta? Imamo 2 Winda i jedno Earth Monster koje ćemo da banišemo i da pozovemo njega. Ona igra Earth Monstere i Wind Monstere, tako da ovo je legitimno da bude u njenom špilu. Desert Twister, Harpije ga probudile sa svojim olujama i sada on vršlja i uništava sve redom. Mini lore. Uglavnom dao sam to kada igram miks ova dva špila da može da pozove nešto još dodatno, eto da bude onako neki mini boss. I to je to što se tiče ovih Amazonki i da kažem tog dela špila. I ovdje imam još jednu, kako se zove, Amazoness Queen. Imamo Chain Mastera 2, imamo Source Woman 2, ove dve su toliko jake i ova treća, znači 3 unutra što imam. Ja bukvalno mogu da napravim meta špil sa njima i da to bude bolesno broken i to, ali ne radim to jer ne želim. Također i Amazoness, kako se zove, bože, Princess. Broken karta sa svim kombinacijama koje imaju Amazonke. Zapravo Amazonke su u Speed Duelu meta, barem trenutno. Imam ovu jednu koju nisam ubacio u špil, to je Amazoness Spy. Ona je iz nekog booster pakovanja, tako da je nema ni Maji ni Tanja, ali ko je vukao iz boostera ima je. I Amazoness Tiger, koja tu jednu sam kopiju stavio tu da joj se nađe. To me podsjeća na Harpy's Pet Dragona, samo ovo je Tiger. Idemo dalje, imamo spell i trap karte. Amazoness Village, jedna ova ultra rare i jedna common verzija, tako da super karta. Kao i što sam bacio Hunting Ground, također su i ove dve karte tu. Amazoness Call, veoma moćna kartica realno iz ovog novog seta, znači bukvalno Amazonke su poludele u ovom novom setu. Fissure je tu zato što ima sličnu kartu, sličnog arta i sličnog efekta. Stavit ću na ekranu u nekom trenutku i jednostavno samo sam dodao ovo u špil zato što je i jaka karta realno. Što se tiče spell karti, imamo još jedan Amazoness Village ovdje. Imamo Harpy's, kako god, ovaj klip, Heirloom, valjda se tako kaže, nemam pojma. To kartu, još jedan Amazoness Call, imamo čak 3 Amazoness Fighting Spirit. Nek se nađe. I prelazimo na trap karte. Imamo Queen Spawn, cool. Half Counter, veoma cool, nije Amazoness karta, ali je veoma moćna karta. I Amazoness Onslaught, jedna broken, nenormalna karta koja je vjerojatno i limitirana u Speedu, nisam siguran iskreno. A ovdje imamo još jedan taj Amazoness Onslaught, imamo dve kopije Amazoness Archera, super karte, i Spike Shield with Chain. Eto, to sam dodao zato što bi ovo Amazonke realno mogle da nose. Tako da, to bi bilo to i što se tiče ovog špila. I šta bi ja uradio, jednostavno samo bi hop spojio ova dva špila i rekao ja mogu da igram i običnu Yu-Gi-Oh igru, ne moram da igram Speed Duel, jer sa ovim spojenim kartama ja imam praktično špil za običnu igru i to je to. Fora u svemu ovomu je da Mai može da ima mnogo različitih špilova i može da se igra sa njom kako god hoćemo, jer kao što vidite ona ima brdo skillova i brdo sam ja ideja dao i svakako ima dosta špilova i može svašta se napravi, jer je popularan karakter. A vi udarite neki komentar, like, subscribe i tako to. Učestvujte u giveawayu tako što ćete da dobijete neke od ovih skillova iz ove epizode i epizoda iz prethodnih klipova. Znači i skillove iz prethodnih klipova. Tako da učestvujte i budite cool. Budite korisni. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ovo je baš duga epizoda bila. Ćao.
Jebate što sam retardiran, šta mi? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.